asap tadi is for control against mosquito activity, adult mosquito activity. So we'll be fogging entire building and surrounding to prevent mosquito activity. That's basically my full-time job as the pest control. As you can see, other part of my part-time is the muazzin. Pada ketika tu saya tengah tunggu NS. Saya tengah tunggu National Service Call Up. Saya baru habis sekolah dan kebetulan Masjid Darul Makmur ada pembukaan untuk jawatan Bilal. Jadi saya atas dorongan keluarga dan juga Bilal mapan di masjid itu, iaitu almarhum Haji Muhammad Saad yang merupakan datuk saudara saya. Dia yang menyuruh saya dan memberi saya semangat untuk masuk sebagai seorang Bilal di situ. Pukul 10.30 masuk balik. Saya ada my friend from the documentary. Di the Uncle's house. Okay. Semua ni India lah, kawan-kawan lah. Pekerjaan saya tukang kayu. Ya. Saya bekerja bahagian tukang kayu lebih daripada 40 lebih tahun lah. Saya dengar orang azan, oh saya minat nih azan lah, bagus juga nih. Jadi saya ada orang terpanggil, try azan boleh tak? Azan daripada sana punca. Tapi memang ada punca-punca yang kita ni ada kegemaran untuk azan. Pertamanya kita dulu ada pernah menyanyi. Ada dulu masa tahun 60-an saya pun ada kugiran. Saya sebagai vokal. Takbir at the void decks, the multi-purpose hall around my estate area. It's like for every both Eids, Hari Raya Aidilfitri and Idul Adha. So we do takbir like volunteer at the, and usually somehow I end up starting off with the takbir lah, because the pakcik like, Bal, start. Okay, then usually I start. So from there, then one of the events during Idul Adha, the vice president of Ashafa came down. And after that, when we were eating, he asked lah, he said, "Hey, are you interested in becoming volunteering yourself at the mosque?" I say, "Why not lah?" But honestly speaking, I don't think I'm suitable for such thing lah, because yeah lah. Personally, for me, I think Bilal are usually old people, old uncles, and yeah, it's only once a while that I see young Bilals. Kind of cool lah. Contoh azan bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 19 years old. Yes, pre-U1 in Madrasah Wak Tanjung. Adalah kat internet ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So they have this azan competition here in Masjid Sultan. So before the azan competition, there's what they call it as audition. So after the audition, I was chosen to be the first, and I was given the privilege to deliver azan in Masjid Sultan at Zohor time. First time delivering azan was in secondary school. We actually had a small CCA room at RI, and that room was also used for prayer. So because we actually had to stay back quite a while, or quite often, and we do prayers on a daily basis,
quite a number of us will be there. So we thought, why not we actually do the call for prayer. We were all in our teens, so we just thought, it would be fun. So we took turns to actually call for prayer, and then we just started to practice from there. Dapat hadir sini kalau ada yang nampak bila-bila yang muda-muda pelajar-pelajar datang, pada azan kita beri galakkan azan. Sebagaimana Pak Din dulu kan orang kasih galakkan, kita buat sama lah. Pendapat Pak Din, alhamdulillah. Kalau perlukan bila-bila yang lebih muda, lebih matang, jadi kita ada pelapis. Saya rasa sekarang telah berputik muazzin-muazzin muda untuk mengganti ataupun melapisi generasi senior yang akan pencen. Saya rasa sekarang telah banyak, saya dapat perhatikan banyak masjid-masjid yang ada juga bilal-bilal muda yang ingin berkhidmat untuk menggantikan yang senior. Yang makhluk-makhluk, yang pokok-pokok, yang batu, yang gunung, yang pasir mendengar seruan azan tu, mereka menjadi saksi pada dia. Personally, I never had a formal training, formal Bilal course or whatever, because I'm like a kid where I'm not those madrasah kind of student or whatever. More into like, how we say, street person. Just grab, hey, this guy from the street, hey, this guy can, like, I don't know, maybe he's capable, let's take him. That kind of person. So, yeah, but alhamdulillah, I think with my parents brought me up in a way that it's like a life learning kind of Bilal course with them. Yeah. When I was in junior college, my dad enrolled me for this Imam Bilal course, which didn't actually train you to give the azan, but it was more of like, just telling you, what are the do's and don'ts. Mendapat latihan, saya rasa tak pernah. Saya cuma secara jujur, saya belajar azan daripada almarhum Ustaz Asri Ibrahim melalui radio dan juga TV 1 ketika azan-azan waktu, dan saya cuba ikut cara dia azan. Itu saja latihan saya. Ada latihan. Yang pertama, kita sendiri dengar radio, dengar orang-orang yang baik baca ni azan dia tu, kita ikutlah kalau kita dapat. Itu lebih baik ya. Sebab kita perlukan suara kan. Perlukan lagu yang baik, sedapat-dapatnya lah. Actually, there was no formal training. So, by that time, I was very interested in reading the Quran. So, it was basically just, reciting some prayers, Arabic verses in Arabic, which I could do. And because doing the azan is actually quite melodious. So, other than enjoying music, so I decided to just try doing the azan. But the azan involves Arabic melodies. Dulu saya tukar-tukar. Tukar-tukar, ada di waktu ni lain, Zuhur lain, Asar lain, Maghrib lain, Isya lain. Tengok apa selesa datang pada suara kita, itu kita keluarkan lah. Kadang-kadang dia rata je. Muazzin yang baik tu dia kurang-kurang ada 3-4 lagu dia bertukar. Kadang Zuhur lain, Asar lain, Maghrib lain, Isya lain. Dia boleh main-mainkan lagu ni. Itu penting lah. Tak ada lagu yang sama lah. Lagu itu je kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kebanyakan saya bawa ataupun saya laungkan azan, bila dah depan mic tu baru irama tu datang. Jadi selalu nak plan nak bawa lagu ataupun cara ni, tapi bila dah on mic, aura yang lain datang. Itu yang saya rasa semua Bilal akan hadapi perkara yang sama. Lagu lain lagu syurga. Syurga ni, mangsa tu dia keluar suara keras. Macam ni.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu surga namanya. Orang terperanjat. Untuk melonggarkan azan tu kita kena ada penyebutan yang makhrajul huruf yang bagus dan suara yang terang dan paling penting pernafasan. Banyak yang saya belajar tentang pernafasan ni, macam-macam cara. Ada yang suruh saya bangun pagi pekik sekuat-kuatnya. Saya takut pekik ni polis datang pula. Of course, there are other issues related to the role itself. I mean, you have a good voice, you have a loud voice. Some people think that you don't have a melodious voice. But I think while those are important, the more important principles in the religion, which is being demonstrated or manifested in Muazzin, is these issues of being trustworthy, being responsible, keeping your prayer, calling people to prayer, the enjoining of good, calling people to good. And that's the most important thing. That spirit has got to be there. So, in my point of view, I think there are a lot of people who are not callers to prayer, they are not Muazzin, but they fulfill the function of a Muazzin. Yeah. And I think in this time and age, if you are just Muazzin and full stop, then I think definitely your role needs to be expanded a little bit. Sifat kesabaran lah. Sifat sabar tu penting dalam masjid. Dicemooh ke apa, orang atasan kita terus. Itu satulah sikap kita lah. Pasal kita kerja dengan Allah kan, bukan itu satu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan bin Abdul Wahid. 1 Mei cuti visa, saya bertugas di Masjid Ahmad Ibrahim di Jalan Ulu Seletar off Semawang Road. InsyaAllah. Peranan azan dalam masyarakat ni amatlah penting kerana ia mengingatkan kita sudah tiba waktu salat. Dan muazzin yang peranan ni dalam melakukan azan ini dia penting, penting. Peranan azan dalam masyarakat Islam di Singapura ini adalah menyatukan umat Islam di Singapura. Kerana apabila kita baca terjemahan kalimah-kalimah azan itu, marilah menuju solah, marilah menuju kejayaan. Menuju kejayaan dan menuju solah itu adalah titik permulaan perkembangan umat Islam di Singapura ini. Jika kita tidak bersatu untuk menuju kepada solah ataupun menuju kepada kejayaan, maka disitulah robohnya institusi Islam di negara kita ini. You feel that you are holding a big responsibility. That's another part, a deeper one, a deeper meaning, that you are calling people to azan. Lillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. You're calling people to Allah subhanahu wa ta'ala. As said in the dua after the azan, Rabba, Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma. It is a perfect conveying message. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A perfect da'wah. So you are saying a perfect da'wah to everyone. So you must do it properly. Give your best for azan. You don't just like, okay, it's my time to azan and just deliver it. No, you must feel that you're doing something great and for Allah. So do it your best. Yeah. Saya rasa memang penting untuk masyarakat kita. Walaupun sekarang telah diadakan kemudahan, azan itu dilaungkan di corong radio oleh satu muazzin yang direkod.
Tetapi untuk menghidupkan syiar Islam dalam negara Singapura ini, kita perlukan muazzin untuk berada di sekeliling ataupun serata Pulau Singapura untuk melaungkan azan. Kalau tidak, azan ini tidak dilaungkan ataupun dilakukan seorang muazzin, syiar Islam ini akan terkubur dan generasi yang akan datang tidak akan tahu tentang azan. Bila seruan azan tadi disyariatkan, maka kita lihat kalimah-kalimah yang termaktub dalam kalimah azan itu sendiri memberikan kefahaman tentang kebesaran Allah SWT. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi seolah apa yang ada di dalam diri kita ataupun sekeliling kita menggambarkan Allah yang paling besar. Ada kalimah tauhid. Kalau kita tengok renung balik dia punya satu persatu daripada iqamah kan. Daripada azan. Kita lihat daripada segi yang pertama sekali, kalau bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tak kita cakap benda-benda lain? Berarti maknanya kita ingin menegaskan bahawa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi maknanya kita menyeru, bila kita melafazkan azan, kita menyeru kepada orang yang mungkin leka dekat luar untuk lihat sekarang ni mungkin kau rasa kerja kau penting. Mungkin kita rasa benda penting, tapi kita menyedarkan orang lain bahawa Allah Maha Besar. Tak ada satu orang lain yang lebih besar melainkan Allah kan. Jadi maknanya that will be the first lafaz. Kita lihat. Singapore is a multiracial, multi-religion kind of country, so we have to mix around, we have to socialize. It's important to socialize. 75% of my neighbours are non-Muslims. 75% of neighbours where I stayed, they were non-Muslims. But if we live by the azan, we try our best to live by the azan, in the sense that azan is actually like we discussed, it has a social function. And if you live up to the social function that Allah wants us to live by, you have no problem living by the azan. And if people see that you live by the azan, they'll be more secure being around you. Lain-lain agama ada lain-lain cara memanggil orang solat atau memanggil mereka menyembah kepada Tuhan mereka. Dan cara-cara Islam adalah untuk melaungkan azan dan mereka faham. Ada yang mengatakan saya ni sebagai loud hailer. Memanggil call people to pray loud hailer. Dia kena loud hailer dia panggil saya. Balance is important. The person who delivers the adhan, he needs to deliver it in such a way to maintain the integrity of the adhan, but he must also be mindful not to disturb others as well, especially if they are non-Muslims living around the area. Agaknya bila mereka dengar, mereka bukan raikan, mereka hargai. Mengapa saya kata itu? Yalah, mereka dapat bangun pagi. Malahan terima kasih kepada kita. Kenapa? Bila suara tu tak keluar, mereka cakap asal tak keluar. Jadi kita sampai lambat pergi kerja. Itu ada pandangan seperti itu juga kita terima. Jadi kebaikannya bagi mereka ada jugalah. Saya sendiri melihat toleransi di antara kaum di Singapura ini sangat tinggi, dan itu terbina kerana kita mempunyai satu budaya yang baik dalam Singapura ini, dalam kita menghormati masyarakat yang berbilang kaum dan agama itu. Dah lama sangat sana.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semua sukarela, tak ada bayaran apa-apa. Yeah, actually they give something called an honorarium. It's not actually a salary, especially for us who don't do this on a full-time basis. But the honorarium is also token some more of like, you know, transport, to cover your transport. You could almost call it a meal allowance. I think that was at that time when I started, that was about maybe what, $5-6 per prayer call. To compensate, definitely I think it is a symbolic compensation. Yeah. Dan mengikhlaskan diri itu adalah penting. Sebelum kita melakukan azan, kita harus mengikhlaskan diri kita. Kerana kadang-kadang ni gangguan akan datang kepada seorang muazzin. Seperti kita boleh merasa bangga dengan suara kita, boleh merasa yang kita ni yang terbaik. Ini semua kita harus jaga sebagai seorang muazzin. Kita harus ikhlaskan diri kita. Laungan azan kita ini, niat kita itu adalah semena-mena kerana Allah SWT. The most challenging part is when there is no imam. The imam will be late, or suddenly the imam is fall sick and there's no standby, another standby imam. So usually the muazzin has to step up and brave yourself to be an imam. Beyond your office hours, for example, Fajr prayers or Maghrib, Isha, but that's the challenge because you've already worked the whole day, and then after that you're going to go and perform your duties at night. Yeah, and then the next day you're going to go back again. So try to imagine working full time, doing Maghrib, Isha, next day coming back for Fajr. Melakukan azan pun ikut kita punya macam semangat tu. Semangat kita nak azan tu. Kalau kita melakukan azan tak semangat, macam tak rasa apa-apa lah rasa saya. Masuk semangat ni, kita bersungguh-sungguh. And of course, it's not just prayer call because you have to be there earlier, you have to prepare, you have to call for prayer, and then you have to be a part of the prayer at the same time. There's a whole preparation up to the prayer itself. You have to schedule your timetable such that you can actually be there on time. If you are doing Fajr or Subuh prayers, you have to take into account the amount of sleep you have the night before. If you sleep at 2-3 a.m, you might overshoot the prayer. Muazzin, you have to be on your toes because you are praying behind the imam. So sometimes when the imam forgets or when the imam is reciting the Quran and he's reciting from a verse that you know and they forget, for example, that's a very memorable experience. Yeah. So sometimes, God tests you. So there were occasions when, for example, during Eid prayers, the imam forgets during the Eid prayer. There'll be a lot of people at the mosque, right? And there'll be a lot of people in front. So you have to take the lead to actually correct the imam. During Friday prayers, simple verses that you hear every week. If the imam forgets, you also have to
to chip in and remind the imam. Tugas dengan mereka, saya akan menanyakan soalan kepada mereka. Adakah cara saya sebagai seorang muazzin ini benar ataupun salah? Sila tegur. Dan daripada situ, saya akan cedok segala ilmu ataupun ingat segala ilmu yang mereka berikan kepada saya. Bila suara azan Pak Din berkumandang tu, ada suatu hamba Allah tu daripada atas tu. Atas tu ada, tak salah, ada swimming pool lah. Bangsa asing tu, Negro. Jadi tak macam mana dia dengar suara azan tu, dia dah macam apa, tersentuh hatinya. Dia ingin memeluk Islam lah pasal suara ni. Jadi dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah tu, jadi dia jumpa pejabat tolak sini lah. Siapa yang aku dengar suara siapa? Dia kata aku dengar suara ni macam tenang kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. I think it doesn't make sense if you have a team which is made up of entirely seniors or a team which is made up of entirely juniors. I think the balance needs to be there. So that the seniors, those who are experienced, can pass on the knowledge to those who are younger, and those who are younger can add a little bit of vitality and ideas to the whole system. Saya pesan pada muazzin-muazzin yang baru-baru ya, yang baru hendak bersungguh-sungguhlah kalau nak azan tu. Mengadakan bengkel-bengkel untuk para belia-belia kita dan tarik para belia kita untuk memaintainkan khidmat muazzin di Singapura inilah. Kita juga persiapkan bilal-bilal tu yang bahagian pelapis lah, yang muda-muda juga. Jadi dia bukan ada saja yang orang lama tapi yang muda ada. Dan saya lihat ada satu trend di mana anak-anak muda kita dah berminat untuk menjadi muazzin di masjid. Seperti di Masjid Mujahidin, saya lihat kita sudah dapat menarik muazzin-muazzin yang muda lah, dan timbul dalam kalangan remaja ni yang dah mula bertanya macam mana nak jadi muazzin di masjid. Bermakna trend ni positif lah. Kita perlukan muazzin-muazzin yang muda, yang suara bagus menjadi muazzin. Dan lebih-lebih lagi orang-orang muda ni yang berkebolehan dan cenderung baca Quran. It's a necessity to know, to have this kind of knowledge and practice within your own family. Even not as a big community or Sembawang or Yishun or whatever, but as a family, someone have to know all this stuff. Saya rasa tugas-tugas yang muda inilah push up diri mereka untuk menggantikan muazzin-muazzin yang telah pencen. Kita harus cekalkan hati kita ya untuk terus hidupkan peranan muazzin ini di dalam konteks masjid-masjid di Singapura. Dan muazzin ini juga bukan setakat sebagai seorang yang melaungkan azan. Peranan mereka untuk mendekati para bilal yang berada di masjid, untuk mendekati para jemaah. We are in a modern city state. It's not easy to do this, but I'm just so glad to be a part of this tradition. And this is a symbol of our religion. It's an icon, it's a syiar. We should try to uphold this.
Hari Haji tak silap itu Raja Akbar, hari Jumaat. Waktu tu kita dah dalam pukul 5.30 kita dah ada penuh lah kat masjid tu. Kita semua kat depan baris. Yang Bilal ni dah masuk dalam lah pasal dia nak lakukan azan. Sampai waktu azan, dia azan lah. Dia azan Allah Akbar, Allahu Akbar. Bagus nah suara, memang merdu. Memang saya suka suara dia. Apa tu? Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Dah mula slow suara. Rasulullah. Dah ada apa itu? Nak langkan lagi terus pintu bilik Bilal tu, dia main dekat pintu bilik kan. Kan kita tahu kan. Keluar pintu, rupanya dia rebah pergi keluar. Dah asyhadu Muhammad tu tak sampai habis, tapi yang pertama tu kira dah habis lah. Jatuh rebah. Kita tengok, saya pun peranjat kenapa Haji ni? Habis kata, oh ini mesti ada sesuatu. Jadi kita angkat lah, rupanya dia dah macam dah berbuih, dia punya mulut dah berbuih. Lepas tu dia tangan dah buta, dah gigi dah ketak-ketak. Jadi kita angkat, masuk dalam bilik Bilal balik. Dia balik, habis tu kita rehatkan. Kita tunggu ambulan lah, kita punya ambulan. Rupanya dalam perjalanan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun teruskan sembahyang subuh. Hari Raya Haji, hari Jumaat, subuh mulia betul.